Ano gusto ni EJ? Mamaya na. Maya na kay alas 12. I want liga. Mamaya na, maya. Mamaya na ligo. Minute. Mamaya na. Madumi na nga, oh. Second. Kanina malinis eh. Pahunas na. Ano yan? Ulingan na barko? Grabe no. Yay, Aaron! Yay! Wow, Aaron! O, kuya naman. Kuya. Ah, dah. Namangki naman. Okay. Ayan, sunod si Aaron ha. Huwag ka mangki. Oh, uy! Huwag isipa! Oh, may sipa si Aden. Bayan, gawawa ading. Sipa man. Tula ka gani ka para maduyan ka. Sipain ni si Aden. Hilig siya magtalbing to si Unggoy. Oh, yan na. Yung